Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه الدارين وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته وأنواره وعلومه وكراماته. وبه وإليه قال: bab ma utawi iku bab kang tetep nerangaken donga yaqulu kang ngucap kang donga sapa wong ida arada nalikane ngetok lahu maring wong apa setan au khafahu utawa bedeni apa setan au khafahu utawa wedi sapa wong ing setan. Qala Allah Ta'ala wasdahu Allah Ta'ala: wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul 'alim. Wa imma yanzaghannaka lan ana kalane ngridu temenan ing sira utawa lamun ngridu temenan ing sira minasyaiton saking setan apa nazgun pengridu fasta'in mongko nyuwun pangreksa sira billahi kelawan Allah innahu suni Allah huwa ya Allah iku as-sami'u dzat kang maha midanget al-alimu tur kang mudane. Wa qala ta'ala: wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal tatkala maca surah Al-Qur'an ja'alna mengkondadekna ingsun bainaka dalam antarane sira wa bainal ladzina lan dal antarane wong-wong akeh la yu'minuna kang ora percaya sapa alladzina bil akhirati kelawan akhirat dadekna hijaban ing tutup ing aling-aling masturan tur kang den alingi. Bayang bagi menguasai coba ayat ta'awwadha yang tanyun pangreksa sapa wong mayaqra'a nulikani-kani maca sapa wong minal Qur'ani saking Qur'an ma'in barang tayassara kang dadi gampang apa man. Warawaina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli hali salat Rasulullah fasami'na mongko mireng ingsun ing Rasulullah sun mireng yaqulu hamidahu sapa Rasulullah a'udzu billahi minka a'udzu nyuwun pangreksa kula billahi kelawan Allah minka saking sira setan. Thumma qala nulikari duma sapa Rasulullah al'anuka la'nati ingsun ka ing sira bila'natillahi kelawan la'nati Allah salasan lawan telung anggalan oleh ngucap wa basatolan beber sapa kan sapa Rasulullah yatau ing astani Rasulullah kanahu kaya sunnah Rasulullah iku yatanawalu merkoleh utawa cukup sapa Rasulullah syai'an ing suwiji-wiji falamma faragha mongko semangsa sambung sapa Rasulullah minas sholati saking sembahyang qulna mongko matur kita ya Rasulullah sami'naka mireng kula ing panjenengan takulu halen donga panjenengan bis-sholati dalam waktu sembahyang syai'an yang suwiji-wiji lam nasma'aka kang dereng nate pireng kita kaing panjenengan takulu ngucapaken panjenengan hu ing syai'an wa baladhalika dalam sa'mu turune mengkono-mengkono qaul wa ra'ayna kalan ningali kita ingkang kaing panjenengan sun ningali basatta halim beber panjenengan yada kaing asta panjenengan qala nulidawu sapa Rasulullah inna aduwallahi sukurune musuhe Allah iblis rupane iblis iku jateko sapa iblis isyiabil qangolan kuminarin saking geni dia ja'alahu drapun dadekaken apa iblis ku ing nar fi wajhi dalam wajah ingsun faqultu mongko ngucap donga ingsun a'udzu billahi minka a'udzu nyuwun reksa ingsun billahi lan Allah minka saking sira setan iblis oleh donga a'udzu billahi minka salah samarratin lan telung ambalan. Thumma qultu nuli donga ingsun al'anuka bila'natillah al'anuka la'nati ingsun ka ing sira bila'natillah lawan la'nati Allah at-tammati kang sampurna fastakhara mongko nuli mundur apa iblis kala samarratin lan telung ambalan. Thumma aradtu lingarep ingsun an akhudau ing yen nyekel ingsun hu ing iblis wallahi demi Allah laula ta'wadu akhi Sulaiman lamun kok ora nutupane dulur ingsun Sulaiman ruban Nabi Sulaiman la asbaha qayattine dadi sukum dadi istu ana iblis dadi kemusakon kang ditaleni kang dibondo talaku kang bisa gawe dolanan bihi kelawan iblis sapa wildanu ahlil Madinah arek-arek cilik utawa bocah-bocah cilik penduduk Madinah. Qultu matur ingsun wa yang bagilan saya coba ayu adina yang ta'adan sapa wong adzan as-salati aqay adzan sembahyang. Waqad rawaina fi sahih Muslim an Suhail bin Abi Saleh cerita annahu insune Suhail qala ketika sapa Suhail arsalani ngutus ingsun sapa abi
bapak ingsun ila Bani Harisah maring desa Bani Harisah wa ma'ilan iku sertane ingsun gulam mutayarekno bocah nang lana kang duwe ingsun ausahi kun utawa kanca lan duwe ingsun fanadahu mongkonuli nimbali utawa nyeluk ing gulam utawa sahib sapa munadin wong kang celuk-celuk min haidin saking kebonan saking pagere kebon bismi kelawan jenenge ulam wa asyrafa lan nurin jengomok utawa ningali sapa alladzi ulam ma'i kang sertane ingsun ningali al haidin atase pager kebon falam yara mongko ora ketinggal mongko ora ningali sapa alladzi ma'i syai'an ing suwiji-wiji fadzakartu mongko nuli ngaturaken ingsun zalika ing mengkono kejadian di ati maring bapak ingsun faqala mongko nuli ngendika sapa abi lau sya'arta lamun krasa sira annaka ingsun sira iku talqa kepethuk sira hadza ing iki lam ursilka mongko ora ngutus ingsun ing sira walakin idza sami'ta tetapi ne tatkala ne wis krungu sira sautan ing swara fanati mongko adzana sira bisolati kelawan sembahyang ini mongko suning sami'tu mireng ingsun Abu Hurairah ing Abu Hurairah radhiyallahu anhu sembirun yuhaddisu hale nyritakno sapa Abu Hurairah an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu stuni Rasulullah qala dungo dawuh sapa Rasulullah inna syaitana stuni syaitan iku idza nudiya tatkala diadani apa syaitan bisalah di kelawan sembahyang ada barang mongko apa syaitan. Satu riwayat dari Sahih Muslim, Rasulullah suatu saat berdiri sholat, tiba-tiba membaca doa yang tidak umum. A'udzubillahi minka, aku mohon perlindungan kepada Allah darimu, wahai syaitan. Aku akan melaknatimu dengan laknat Allah. Kalimat ini diulang-ulang sampai 3 kali. Wa basata yadahu, Nabi sambil beber tangannya seperti meraih sesuatu. Bareng mari sembahyang ditakoni karo Abu Darda, kula ningali panjenengan kados menyampaikan sesuatu sing kula boten nate pireng kaya wonten. Terus panjenengan beber tangan seperti meraih sesuatu, napa niku maksudnya? Kanjeng Nabi dawuh mungsuhe Gusti Allah iblis teko nggawa geni kate diconyo raiku. Lho ya aku mohon donga a'udzubillahi minka, aku maca ping 3 tak laknati kaya laknati Gusti Allah sing sampurna. Iki Kanjeng Nabi digawe dolanan apa maneh liyane fastakhara bareng diunani ngono setan iki mundur ping 3. Terus kali Kanjeng Nabi kajeng dicekel krana wis kadung kena dongane Nabi Sulaiman, maka gak sida dicekel ambek Kanjeng Nabi. Kok umpama sudah dicekel terus diselentik, iso menesuk digawe tulinan mbek arek cilik-cilik.
sudah ditonton wong akeh. Karena sudah pernah kena efek positif dari doanya Nabi Sulaiman, sehingga akhirnya enggak jadi dibuntut. Kuntu yang bagi karenanya, kata Imam Nawawi, seyogianya ini apa nih tanda-tanda setan menggoda, ganggu, seyogianya dikumandangkanlah azan seperti azan sholat. Ada cerita sampingan, Suhail bin Abi Shaleh diutus oleh bapaknya berangkat ke desa Bani Harithah. Dikancani arek enom di perjalanan, arek enom sing ngancani seperti merasa dipanggil dan jelas memanggil namanya di balik pagar kebun. Terus melongok nontoi dundi sumber panggilan suara tadi. Ternyata tidak seorang pun tampak. Begitu pulang diaturkan dengan bapaknya, yaitu Abu Shaleh. Terus beliau menyampaikan, lau sya'artu annaka talqa hadza lam ursilka. Itu lau sya'arta ya, lau sya'artu ya. Kok umpama aku ngerti nek awakmu diganggu kaya ngono kata kongkon. Ini menimben nek krungu swara kaya ngoten niku, itu kan suarane setan sing ganggu. Andano kaya adane sembahyang. Karena aku tahu krungu Abu Hurairah nyritakno dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan itu nek krungu adzan blayu mungkul, blayu mundur. Ternyata adzan itu pengakosane setan. Nah, termasuk ketika ada orang keranjingan jin, itu dibacakan adzan, meraung-raung kesakitan, rasa jadi kuping panas dan gak kerasa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma utawi iki kubab kang tetendalaken wiritan yaqulu kang maca kang ngucapaken sapa wong idza ghalaba nalikane nglendeh ing wong apa amrun sijine urusan sijine perkara. Wa inna fi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi utai wong mukmin kang rusak iku khairun kang bagus wa ahabbulan wa kinasian ilallah wa Allah taala minal mu'minid dhaif tinimbang sang wong mukmin kang lemah kang apes. Wa fi kullin lan iku dalem saben-saben suci khairun utawi bagusan ihris lubo semangat sira ala ma ing atase nglakoni barang yang fa'uka kang manfaati maka ing sira wasta'in lan nyuna bitulung sira billahi kan Allah wala ta'jizanna lan aja temenan sira wa inna sabaka lan lamun mekenani ing sira syai'an suwi-wiji fala taqul mongko aja ngucap sira aja ngucap lau anni lamun asuni ingsun iku fa'antu nglakoni ingsun kana mongko wujud apa kada mengkene makada lan mengkene walakin kul tetapi ini ngucap sira qaddarallah musnadir sura Allah Gusti Allah mau ta ya apa isya kang kersa sapa Allah fa'ala mongko nindakaken sapa Allah
Wa inna law bas ucapan law iku taftahu buka apa ucapan law amal syaitani penggaweane syaitan. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud an Auf bin Malik radhiyallahu anhu idanu anna nabiyya sulika Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qadha mutusi sapa kanjeng Nabi baina rajulaini dalam antarane wong lanang loro. Faqala mungkanu liman tursaba al-maqdi wong kang den putusi sapa alaihi ngatasi al utawa wong lamma adbar sedang sani mungkur sapa maqdi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi utai kang nyubi ingsun wa Allah Gusti Allah wa ni'mal wakil lan sak bagus zat kang dipasrai ya Allah. Faqala maqadahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah sunni Gusti Allah ta'ala iku yalumu mangklah sapa Allah alal ajzi ngatasi abas. Walakin alaika tapi ku wajib ngatasi sirabil kaisi kelawan ikamil kaisi kelawan bijaksana. Idza walada tatkala melendeng sira amrun siji perkara fakul mongko mencapo sapa sira hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qultu matuli insun al-kaisu bi fathil kaf iskan ya wa yutaqu ala ma'ana dan ucapakan apa al-kaisu ngatasi bila makna min hauna iku setengah sangking ma'anin arifku tai welas fa ma'nahu mongko tai maknane dawuh walakin alaika bil kaisi wallahu a'lam tai Gusti Allah kang ngudane iku alaika bil amali fi rifqin iqah alaika natapana ing atas awak sira bil amali kelawan amal fi rifqin ing dalam anus bi haitsu tatiqu dalam sekirane kuat sira dawa ing ape langgeng alaihi ing atas amal. Bab menerangkan tentang tatkala kita ini merasa lemah karena ada sesuatu urusan yang membebani. Secara umum Rasulullah SAW menyatakan seorang mukmin yang punya power, sing rosok, yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing juga baik, artinya orang mukmin selemah apapun tetap baik. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, tapi mintalah tolong kepada Allah, jangan menjadi orang yang merasa lemah. Jika tertimpa sesuatu, jangan sampai kemudian mengucapkan iki kok umpama aku ngene kira-kira ngono. Nah, iki gak paling kalimat law. Kalau seandainya begini, pasti begini. Itu propaganda dari setan. Itu kan kalimat orang-orang yang suka maitu. Maitu itu ya maitu itu Departemen Percacatan apa? Departemen Penyacatan. Salah yang ngomong kok ini lah gak ngono. Nah itu ciri khas murid setan, ciri khas anak buah setan. Katakanlah dengan tegas, itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Apa saja yang ditakdirkan oleh Allah akan pasti terwujud. Jangan dikait-kaitkan dengan yang lain.
seakan-akan Allah itu salah. Riwayat dari Sunan Abi Dawud diceritakan suatu saat Kanjeng Nabi mutusi dua orang yang sedang berseteru, yang tukaran. Orang yang menerima putusan lalu berucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika menerima putusan yang tidak cocok dengan yang dikehendaki, mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, Nabi lalu merespon, Allah sungguh yalu nyancat pada ketidakberdayaan. Nah, mestinya tidak begitu. Hendaknya engkau jadi orang yang bijak. Jika dikalahkan oleh sesuatu, ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'utawiki kubarkan tetap dalam rangan barang. Yaqulu kang ucap sepuluh ida stasmaka nalikani ngerasa angel alaihi ngatasi wong ko amrul sijine perkara, sijine urusan. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu itano anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu Rasulullah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazra idza syi'ta sahla. Allahumma dukusi Allah la sahla wa gampang iku maujud illa ma kecoba barang ja'alta kau sedadiakan panjenenganmu ing masalah jenengan dadi rasalan ing gampang wa anta halidai panjenengan iku taj'alu bakal dadiakan panjenengan al-hazna ing perkara kang gerah idza syi'ta nalika kersa panjenengan sahlan ing Allah utawa apik to gampang. Qultu al-hasna bi fatha al-muhmala wa iskani zai wa huwa ghalidul ardi, yaiku wadake bumi wa khasmalan kasare bumi. Bab selanjutnya menerangkan tentang ketika merasa kesulitan dalam menangani satu urusan tertentu harus membaca doa apa. Direkomendasikan oleh sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW tatkala mengalami kesulitan menghadapi satu urusan maka berdoa Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau jadikan mudah, dan Kau akan pasti menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Ini artinya berulang-ulang mengajari kita, menginspirasi kita, mensupport kita, menyemangati kita untuk jadi orang yang sandaran vertikalnya kokoh. Apa saja hendaknya dikembalikan ke sana. Tidak ada yang sulit kalau Allah sudah jadikan mudah. Karenanya sandaran kita supaya jadi mudah semuanya dikembalikan kepada Allah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza ta'assarat 'alaihi ma'isyatu. Nah, ini babu mau ini kumbar kang kedelraken barang yaqulu kang ngucap sapa wong idza ta'assarat nalikane angel alaihi ngatasi wong ma'isyatu tumpo jiwane wong. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala maka ya apa iku yang kang bisa nyegah pemahat dan salah sejenis kabeh ida asura nalikane angel alaihi ngatasi ahad apa amru ma'isyati urusan pemukul jiwane wong ayakula
yen to ngucap sapa wong ida kharaja nalikane metu sapa wong metu mimbai disang omahe wong maca bismillah ala nafsi wa mali wa dini Allahumma rabbini biqada'ik wa barik li fima qaddirani hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Jadi ada doa spesial dari Nabi ketika ekonomi sedang sulit, hendaknya ketika pergi meninggalkan rumah membaca doa ini. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini Allahumma rabbini biqada'ik wa barik li fima qaddirani hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ini mirip dengan wiritan hizib yang disebut dengan hizib Nawawi. Hizib Nawawi itu hizib gubahan dari Imam Abi Zakaria ya Syarafuddin An-Nawawi ya, yang punya kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim wa ala nafsi bismillahirrahmanirrahim ala mali wa ala ahli bismillahirrahmanirrahim ala kulli syai'in a'tani rabbi bismillahirrahmanirrahim samawati as-sab'i rabbil 'azim as-samawati al-'arshil 'azim bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa 'ala Allah fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'aliim. Dibaca 3 kali dan seterusnya. Nanti terakhir meniup angin dari 6 arah, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, terus muter. Mari fa'in tawallu fa hasbunallahu la ilaha illa huwa al-'aliyyul 'azim. 7 kali terus wala haula wala quwwata illa billah 3 kali terus. Itu supaya tafaulan dari segala arah tidak mengganggu kita. Itu wiritan Hizib Nawawi. Punya. Lihat di Risalah Shaghirah nanti diamalkan. Ya, Risalah Shaghirah punya. Nah, dilihat nanti tawassulnya yang mencantumkan siapa beri ijazah, khususnya Yai. Diamalkan itu hizib yang recommended. Oh, ini antum. Ada hizib itu yang panas. Nek diwaca itu paling kudu tukaran. Ono hizib nek diwaca paling gak diwawu duit. Artinya temperatur itu menjadi naik. Hizib yang keras-keras, yang panas-panas seperti hizib Nasr, hizib Sakra, hizib Badr, itu keras-keras. Jadi kalau dibaca kadung kulino ya harus dikasih pendingin. Baca Qur'annya yang banyak atau salawatnya yang banyak supaya ada penyeimbang. Radiatornya gak kopo, ibarat mobil. Tuh hizib yang keras-keras itu jangan dibaca kecuali ketika ada urusan yang besar. Ini urusan pribadi didolimi wong, harus gak usah maca kegedean gaco bolak-balik dipuli kancan tak wacak no hizib Nasr disapani jabar mutika menghabiskan energi. Tidak usah kecilin garapan, baca saja hizib Nawawi, hizib Khafi, hizib Autad, itu aja supaya suasana dingin. Dan orang yang akan memusuhi kita, yang mengganggu kita, isin-isin dewe
sadar dengan sendirinya. Ada timbang mencelakakan orang lain yang akan berniat buruk kepada kita. Tidak usah belajar ilmu ya itu waktu seperti itu. Hizib itu yang tadi hizib nawawi, yang hizib khafi fi khafi Rasulullah alladhi fi sun'illah bi jami'at dawami wa qulna la hawla wa la quwwata illa billah. Jibril ayyamin al-mikail wa al-khalf bi israfil wa yasari sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amami wa asal safiyati faman ra'ani habani, siapa yang melihatku akan takut. Wa khatamu Sulaiman ala lisani man takallamtu alaihi qadha hajati, cincin Nabi Sulaiman ada di lisanku, aku mengucapkan apapun dia akan mengikuti ucapanku. Nek diomongi wong, nek ngomongi wong gindel, punya wibawa, terus ucapannya mandi, ngomong wong langsung nurut. Itu semuanya karena efek dari hizib. Minuman ini bisa manis karena ada gulanya. Kalau tidak ada gulanya nggak bisa manis. Loh, kroso manis ya, karena dikai gula. Bisa mengucapkan sesuatu sehingga wong itu tertegun, manduk seperti terhipnotis. Ya krono ana wiritane, ane legan. Ya gak ngefek apa-apa. Wiritan itu penting untuk mengurangi frekuensi lepas kita dari hadratillah, supaya tidak terlalu lama lepas komunikasi terkoneksi dengan Allah. Banyak wiritan, nganggur sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nek grami nganggur ojo ngeceper ta enak. Sing ruame iku biasa gak duwe wiritan. Ayo titen-titenan. Mulai tuh kok maju. Wah. Sok kaya pasar manuk. Kate budal sekolah ora wani gembulem ae. Lho, wetan iku lho biasa. Sandingi adi. Masya Allah, kaya ana jinnya nek ngene bola, tahe kan mlaku-mlaku. Masya Allah. Dilingno nyengkre, mari teko maneh arek 20, teko maneh 20. Ya Allah. Itu pasti mereka-mereka yang sunyi dari koneksi dengan Allah. Kalau orang nganggur-nganggur, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak sempat rame-rame seperti itu. Diingat-ingat, perlu proses, ya, perlu proses, dan harus dimulai mulai sekarang. Ya, menambah koneksitas dengan Allah. Ibu, sing goblok putih deklak. Kocok-kocokan, saking ikhlasnya arek. Wiritan yo ngantuk, ngaji yo ngantuk. Sapa ya nek dadi kiai gedhe. Mbok dieling nang kancane. Sampeyan sing bingen ngantukan niku. Iya, barokah ngantuk dadi kiai ngantuk. Engko mulang murite ngantuk, tinggal sing kere ambek murid. Apa ngantukan? Insyaallah. Mumpung masa keemasan masih tahap belajar begini, banyak-banyaklah membaca wirid selagi positif manfaatnya. Ya apa saja. Saya itu kalau sowan pada kiai yang alim mesti minta oleh-oleh. Yai ijazah ya, kiai wiritan. Sowan lagi kiai yang satunya
Yai jake saged murabatoh batiniyah Fatihah sambung kali panjenengan yai kula diparingi wiritan napa. Biasanya dikasih walaupun wiritan yang sederhana itu penting, itu minta supaya ada ikatan batin. Suatu saat sowan kepada Yai As'ad Samsul Arifin Al-Maghfurlah tahun 1997. Yai diparingi donga Yai jake sambung batin ya. Saya di wasno. Ayo maca bareng-bareng satu rombongan satu mobil. Ayo maca donga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sing temen bismillah. Nah, kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan dep. Lah kok dikai donga njaluk melarat rek. Lho jare mung njaluk donga. Yai kula niki pun istiqomah melarat dikai donga njaluk melarat. Lah jare mung njaluk ijazah donga. Sing litune ya. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan waghfirli fi zuratil masakin. Ya Allah, kula jenengan paringi urip dalam keadaan miskin, jenengan percaya dalam keadaan miskin. Mungkin jenengan bangkitkan dari alam kubur dan gini padang mahsyar dalam keadaan miskin. Wah. Miskin kok dunia akhirat iki yo. Melarat iki ojo suwe-suwe. Ya Allah, sengsara kok pol-polan. Saya terngiang. Itu memang maksud doa Nabi. Allahumma ahyini miskin. Ya Allah, jenengan paring sugeng miskin. Wa tawaffani miskinan, jenengan percaya dalam keadaan miskin. Nah, yang kedua ini positif, gak apa-apa. Mati dalam keadaan miskin dari urusan miskin dari harta gak apa-apa. Biar gak dari konkret kegiatan warisan. Waksudni fi zumratil masakin. Nah ini apik. Benjeng jenengan kumpulaken kali tiang-tiang sing miskin, karena di akhirat nanti skenario dunia dibalik. Di akhirat nanti itu sing dadi pengurus, sing mimpin, yang warnai itu ngomong sing miskin-miskin tapi sing sabar. Nduk donya kan selalu didahului, diwarnai, didominasi, dikepalai, diurusi orang-orang yang kaya. Tuku HP, mesti sing sugih. Sing gak duwe ngenteni 50. Pulau mau haji, mesti sing sugih, umroh sugih, sing gak duwe nang Wali Songo atau nang Mbah Ngampel. Nemen gak duwe nih nang Mbah Put. Saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang kiai, Mbak Ali Mas'ud Bakirwojo itu konon adalah bendaharanya para wali-wali. Walane arek kok sregep rono, utange akeh. Masyaallah. Ya. Rajin-rajinlah komunikasi batin dengan para rijalullah, tokoh-tokoh Allah, untuk membacakan Fatihah atas mereka supaya ada ikatan batin. Ya, baca doa yang ada dalam Hizib Nawawi. Kata Nabi ketika nyambut gawene kok angel, biasakanlah ketika berangkat meninggalkan rumah membaca Bismillah ala nafsi wa ala wa mali wa dini. Ini salah satu bagian dari redaksi susunan kalimat yang ada dalam doa Hizib Nawawi. Allah maraddini biqada'ik,
Gusti jenengan paringi kula niki legawa kalih putusan panjenengan. Wa barik li fima qaddara li, jenengan paringi keberkahan terhadap napa mawon sing panjenengan takdir kangge kula, sehingga kula mboten remen mendahulukan sesuatu sing nurut ketentuan panjenengan kudu diakhirno, lan kula mboten remen menunda sesuatu sing menurut panjenengan kudu didhisikno. Waduh, iki belajari wong cek baper ambek Gusti Allah. Jadi segala ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Barang sing kari jaluk didhisikno, barang sing dhisik kari-kari mawon Gusti niki. Semua ada rahasianya, ada rahasia Allah yang paling bijaksana, cuma kita tidak tahu. Apa yang menurut pikiran kita itu saja yang kita anggap baik, padahal kata Allah burung karuan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna li amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna li hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.